সংকটত সনাতন सनातन संकट में है, इसलिए हम सभी नागाओं ने यहाँ धरना देने का प्रयास किया है। आमी काकू नुजुकाओ, किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं। ध्यान जुगीर रुद्र रूप, हम छोड़ देंगे, हम साधु संत विनम्र रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम सहते रहेंगे हमेशा। आबाहनर नीलाचलत अघटनर उमान, ध्यानरत साधुर ध्यान भांगी प्रतिबाद, प्रतिबादत कम्पमान नीलाचलर विशाल बक्ष। भगवाনৰ आबाहनी ध्वनिरे साधुए करिছে प्रतिबाद, चलि আছে अम्बुबासी। আজি চতুৰ্থ দিন 22 জুনত নিবৃত্তি আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰে পৰা মা কামাখ্যাৰ চৰণ তললৈ আগমন ঘটিছিল লাখ লাখ ভক্তৰ। শনিবাৰৰ দিনটোত 2 পৰা 2.5 লাখ, দেওবাৰৰ দিনটোত 8 পৰা 10 লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিল নীলাচলৰ বুকুত। মাৰ আশীষ লবলৈ সমবেত হোৱা লক্ষ লক্ষ সাধু এতিয়া আবাহন এৰি উঠিছে গৰজি। অভিযোগ উঠিছে তেওঁলোকক কৰা হৈছে দুৰ্ব্যৱহাৰ। ये दो गोरी के इंसान हम साधु संतों का अपमान करते हैं, हर बात बात पे हाथ उठाने चले आते, हम छोड़ देंगे, हम साधु संत विनम्र रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम सहते रहेंगे हमेशा। মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধেও নাৰাজ ভক্ত। অভিযোগ উঠিছে ভক্তক বাধা দিয়া হৈছে নীলাচলত প্ৰৱেশত। ব্যৱস্থাপনাত ত্ৰুটিৰো আছে অভিযোগ। ভক্তক আৰক্ষীয়ে ঠেলাগতা কৰাৰো অভিযোগ। मंदिर प्रशासन साधुओं के साथ में बहुत खराब व्यवहार कर रहा है। हमारे श्रीमंत आ रहे हैं, कहीं किसी को रोक दिया जा रहा है, बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। ये जो प्रशासनिक स्तर पे जो हम लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है, ये दूर दूर से जो संत हम लोग आते हैं, तो इधर का प्रशासन क्यों इतना हैरेसमेंट कर रहे हैं हम लोगों को? हम लोग देश के लिए मरते हैं, हम लोग समाज के लिए मरते हैं, अपने धर्म के लिए मरते हैं। এই প্ৰতিবাদক স্বীকাৰ কৰি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰো স্পষ্টীকৰণ। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, এনেকুৱা ধৰণৰ পূৰ্বতো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কাৰণ চাওক ভিৰ ইমান হৈছে যে আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে। আজি নিৰন্তৰ মানুহ আহি আছে, অহৰহ মানুহ আহিছে। এই ভিৰৰ মাজত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবাই অসুবিধা পায়, যেনেকৈ সাধুবিলাকে অসুবিধা পাইছিল। আজি বিগত 1 দিন 2 দিনত অকণমান অসুবিধা পাইছে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিছিল, কিন্তু আমাৰ লগত আলোচনা নকৰি তেওঁলোকে ধৰ্ণাত বহি গ'ল। কিন্তু মই এতিয়া চালোঁ গোটেইখিনি বস্তু, আমি গোটেই ব্যৱস্থাটো বুজি পালোঁ যে তেওঁলোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা পাইছিল। সম্ভৱতঃ আৰাধনাৰ পৰত সাধুৰ প্ৰতিবাদ প্ৰথম ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চেফা উত্তেজনা সৰ্বত্ৰ। কেমেৰাত দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সহযোগত হেমন্ত বেজ আৰু কল্পজিৎ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট NKTV+।